Assalamualaikum, welcome back to the channel. So, kali ni kita masuk the final part untuk perbincangan tutorial chapter 1. Okay, untuk makluman anda, soalan tutorial ni boleh dapati daripada link di bawah. Okay, so kita akan bincang dalam episod kali ini adalah soalan-soalan objektif. So, seperti anda sedia maklum, dalam episod-episod sebelum ni, saya akan fokus pada go through question by question lah. Okay, kalau soalan tu memerlukan penerangan yang lebih, kita akan terangkan dengan lebih mendalam di sini. Okay, without further ado, jom kita sambung dengan soalan yang pertama. Okay, so the first question, we were given the rate of formation of water. Okay, maksudnya kita diberi adalah dH2O over dt, okay, is equal to 0.035 molar per second. So soalan minta cari what is the rate of H2O2 is being reacted. So dekat sini kita nak tengok antara H2O2 dan juga H2O. So how to do this? Kita tulislah dia punya differential rate equation. So dia bersamaan -1/5, okay, di H2O2 over dt, which is equal to 1/8 di H2O over dt. And daripada sini kita boleh cari negatif dH2O2 over dt, which is equal to 5/8 darab dengan 0.035. So you akan dapat dia bersamaan dengan 0.0, okay, akan dapat 0.0219 molar per second. Okay, molar per second. So, soalan sekarang ni dia minta cari jawapan dia kan. So, ini adalah bersamaan dengan 1, 2. So, dia adalah 2.19 darab 10 kuasa negatif 2 molar per second. Okay, so ini adalah cara macam mana kita solve the first question. Okay, let's move on to the next question. So, we are given a reaction of 2A plus B jadi C plus 2D. If the initial rate of dA naught over dt is equal to 2.6 exponent negative 2, okay, so negative dA over dt is equal to 2.6 times 10 power of negative 2. So dia minta kita cari dB over dt. So dB over dt 1/2 is equal to negatif dA over dt. Okay, ini bersamaan dengan 2 darab dengan 2.6 darab 10 kuasa negatif 2, which is equal to 5.2 times 10 power of negative 2 molar per second. So soalan ni lebih kurang sama je lah macam the first question tu. Okay, sebab ni soalan objektif, so anda tak perlulah buat step by step yang panjang-panjang tu. Kita just nak calculate saja. Okay, teruskan dengan soalan berikutnya. So we were given the rate law. Rate is equal to K times 10. So dia NO to the power of 2, O2 to the power of 1. The reaction is upper order. So for ini NO dia adalah second order. Okay, and for O2 is first order. So overall dia adalah hasil tambah kedua-dua ni. So dia adalah third order overall. So jawapan dia second, first, third. Second, first, third. So jawapan dia adalah A. Kita teruskan dengan soalan berikutnya. Untuk soalan berikutnya, we were given the slow rate of particular chemical reaction might be attributed to which of the following. Okay, so kalau reaction tu slow, bermaksud dia punya bukit dia nak limpas tu, bukit dia nak lalu tu lebih tinggi. So maksud dia punya high activation energy. Low activation energy salah ya. Kalau low activation energy lebih cepat dia jalan. The presence of catalyst pun akan speed up the rate of reaction. Temperature tinggi akan meningkatkan kinetic energy. So jawapan dia adalah B. Okay, high activation energy akan melambatkan chemical reaction. Kita terus dengan soalan berikutnya, soalan yang kelima.
we were given a reaction of A plus B jadi C plus D. So we were also given the rate law. Okay, so what will be the effect of decreasing the concentration of A? Kalau A ni direndahkan, bermaksud rate pun akan jatuh. Okay, sebab rate is directly proportional. So rate will increase, salah. More D will form, dia tidak ada kaitan kat situ. Okay, salah ya, sebab kalau kita rendahkan concentration, okay, concentration amount of product produced pun akan jatuh jugalah. So terlupakan dia ini. The rate of reaction will decrease, yes. The reaction will shift to the left. This is not equilibrium. Okay, so tidak ada kaitan di situ. So jawapannya adalah C. Okay, dia bukan equilibrium, so tak akan ada shift to the left. Tengok sini. Okay, soalan berikutnya, soalan nombor 6. Untuk soalan nombor 6, kita ditanya the energy difference between reactant and transition state. Okay, so kalau ini adalah energy profile diagram, so this is our reactant, this is our transition state. Beza ini kita panggil sebagai apa? Free energy, it's not related to here. The heat of reaction is actually here, enthalpy. Activation energy, yes. Kinetic energy is energy yang ada dalam setiap satu ni. So jawapan dia adalah activation energy. Soalan ke-7. Okay, the decomposition of ammonia to its element is a first order reaction with half-life. We were given half-life. T half is equal to 200 seconds. At certain temperature, how much will it take for partial pressure of ammonia to decrease from 0.1 to 0.0625? So, dia punya initial concentration dia adalah 0.1. Dia punya final concentration dia adalah 0.00625. Okay, so dekat sini apa kita akan buat adalah kita first kali kita cari dia punya rate constant. We know this is a first order reaction, so T half is equal to ln 2 over K. So this is equal to ln 2 bahagi dengan 200 saat. Sorry. So K is equal to ln 2 bahagi dengan 200 lah. So which is equal to 3.4657 exponent negative 3. Unit dia adalah per second. So teruskan, kita tahu bahawa ln NH3 naught over NH3T is equal to KT. So kita nak cari T. So ln 0.1 bahagi 0.00625 is equal to K, kita ada 3.4657 exponent negative 3 T. So T kita adalah is approximately 799 second. So dia adalah bersamaan dengan 800 second. Okay, alright. So kita teruskan dengan soalan berikutnya. Okay, soalan ni senang lah actually. Soalan nombor 7 ni, kita cari rate constant. Daripada rate constant, kita cari concentration. Sorry, kita cari dia punya time di sini. Soalan ke-8. We were given rate constant for radioactive. Kalau dia cakap radioactive, is always first order. Okay, so kita diberi bahawa K dia adalah 0.049 per second. What is the mass of 0.5 mg sample of beryllium after 28 second? So kita tahu bahawa ln A0 over AT is equal to KT. Kita nak cari AT sekarang. So ln A0 kita adalah 0.5 over AT kita adalah nak cari is equal to K kita adalah 0.049 darab dengan T kita adalah 28. So kita akan dapat AT kita bersamaan 0.125 mg. So jawapan dia adalah B. Okay, so this is how we solve this question lah. Okay, agak senang kan sebenarnya. Teruskan dengan soalan berikutnya. Soalan ke-9, a reaction follow a rate law. K
rate equal to K dalam concentration of 8 power of 2. So maksud dia adalah second order. Kalau second order, dia tanya which plot will give straight line 1 over A versus 1 over T. Ini tidak ada. Concentration of A versus time. Okay, concentration A square versus time pun kita tak ada kaitan kat situ. 1 over A versus time, yes, ini adalah dia punya daripada integrated. Ln A versus time ni adalah untuk first order. So since ini adalah second order, so kita akan pilih jawapan dia C lah. Okay, ini adalah basic knowledge. Soalan-soalan macam ni memang akan kerap ditanya lah. Especially I think dalam soalan you punya soalan UPS nanti, maybe dia akan tanya benda-benda macam ni, trivial question yang memerlukan you punya understanding. Okay, so next one. Soalan ke-10, we have 100 gram sample of pure chlorine 37 decay. Decay ni menunjukkan dia adalah satu radioaktif elemen. Okay, radioaktif. Bila dia radioaktif, bermaksud dia adalah first order. Okay, itu adalah contoh-contoh soalan lah, trik dekat sini. So kita diberi T half dia is equal to 35 days. Soalan tanya how long will it take kalau 90 gram of chlorine 37 tu accumulate. So first thing first, apa kita buat? Kita cari dia punya rate constant first. So T half is equal to ln 2 over K. Okay, ln 2 over K bermaksud T half dia adalah 35 days. So kita nak cari K kan. So K is equal to ln 2 over 35, which is equal to 0.0198 days. -1 per days ya. So daripada sini dia tanya berapa lama masa nak ambil untuk 90 gram terkumpul yang tinggal tu. So kalau asalnya Cl0 kita adalah 100, yang tinggal, remember T ni untuk yang tinggal adalah 90. So berapa lama masa dia? So kita ambil formula ln Cl0 over Clt is equal to Kt. So substitute lah, ln 100 bahagi 90 equal to 0.0198 darab T. So kita dapat T is equal to 5.32 days. Okay, sebab dia tanya berapa lama masa untuk kita kumpulkan sebanyak 90 gram. So 10 gram sajalah yang terurai. So tak lama lah masa dia, which is 5.32 days. Okay, untuk soalan nombor 11 ni, dia bagi kat kita EA. So EA kita adalah 50 darab 10 kuasa 3 joule per mole. Remember, sentiasa tukar dia jadi dalam joule per mole. Okay, so dia tanya how many times will the rate reaction increase? Maksudnya K2 over K1. Okay, sebab dia tanya peningkatan dia. Kalau kata body temperature tu increase, T1 kita adalah 37 degree Celsius, so kena tambah 273, jadikan dia Kelvin, which is 310 Kelvin. And T2 kita adalah 40 degree Celsius, mesti tambah 273 juga. So ini bersama dengan 313 Kelvin. So soalan tanya ratio tu berapa banyak peningkatan dia. Okay, K2 over K1. So itu we know that ln K2 over K1 is equal to EA over R times 1 over T1 minus 1 over T2. Okay, so ln K2 over K1 ni yang kita nak cari. Okay, EA kita adalah 50 darab 10 kuasa 3 bahagi dengan 8.314 darab dengan 1/310 tolak 1/313, and you akan dapat ratio of K2 over K1 is equal to 1.20. Okay, so jawapan dia adalah C. Okay, dia nak tengok how many times the reaction meningkat. Maksudnya perbandingan K1 dengan K2. Tapi K2 lah yang akhir dia, K2 over K1.
Alright, teruskan next question, soalan ke-12. So we were given this reaction. Soalan ni tricky sikit. Dia beritahu kat kita adalah rate step 2 is our rate determining step. So ni yang menentukan. One important thing that you have to know, rate determining step is our adalah step yang paling lambat, slower step. Okay, kenapa dia slowest? Okay, sebab dia adalah, kalau reaction ni biasanya dia akan ada 2 activation energy. Dia akan naik, turun. Okay, tiba-tiba dia naik lagi, dia turun. So dia ada 2 activation energy. Okay, so step yang kedua tu adalah our rate determining step. Bermaksud dia adalah lambat. Bila lambat bermaksud EA dia tinggi. So steps 2 have lower activation energy and occur more slowly than step 1. Step 2 has lower activation energy, which is salah lah statement ni. Dia punya IE dia mestilah tinggi, EA dia mesti tinggi, baru dia boleh slow. So statement ni salah. Step 2 has higher activation energy and occur more slowly than step 1. Ini betul. Step 2 has lower activation energy, okay, and occur more quickly. Okay, salah. Sebab kalau dia lebih cepat, dia bukanlah rate determining step. Okay, rate determining step ni adalah step yang mana menentukan how fast the reaction is will proceed. Okay, it is can be determined from reaction tu nak cepat atau lambat bergantung dengan dia punya RDS. Okay, so in this case, this statement salah lah. Actually, should be step 1 di sini. Have the same EA, so salah. So jawapan dia adalah B dekat sini. Okay, so teruskan dengan soalan ke-13. Soalan ke-13, kita diberi statement, okay, which of the following true regarding molar rate disappearance of reactant and appearance of the product. First one, kita diberi, dia kata kat kita N2 appear at the same rate as H2. Ini soalan ni kalau nak buat, tulis tu differential equation dia. So rate is equal to -1 over 2 dNO over dt, which is equal to -1 over 2 dH2 over dt, which is equal to dN2 over dt, which is equal to 1 over 2 dH2O over dt. Okay, N2 and H2. N2 and H2 appear at the same rate as H2 disappear. So jawapannya salah. Sebab apa? Dia punya stoichiometric coefficient tak sama. So dia punya ratio pun tak sama. So dia tak boleh sama rate. N2 and appear at the same rate as H2 disappear. Pun salah juga statement ni. Okay, NO disappear at the same rate as H2 disappear. Sebab ratio dah sama, so ini betul. So jawapan dia 3 sajalah. So ini actually soalan ni ada salah sikit lah. So jawapan dia hanyalah 3 saja. Soalan last, soalan keempat. Okay, which of the following graph is a first order, Q is a first order reaction. Which of the following graph is or are correct? Plot of lone Q versus T menghasilkan linear plot. Ini betul untuk first order. Concentration Q versus T hasilkan linear, ini adalah untuk zero order. Rate versus concentration yang kuadratik, ini adalah untuk second order yang plot rate tu. So jawapan dia adalah 1 saja. Okay, so ini adalah cara macam mana kita jawab soalan-soalan objektif. So I really hope you really understand this. If you have any question, you can ask in the comment section. Okay, so keep on learning chemistry, keep working hard. Remember, apa-apa saja yang ada idamkan pasti akan tercapai kalau ada letakkan matlamat dan rancang untuk mencapai matlamat itu. With that, thank you for watching. See you next time. Assalamualaikum. Bye.